ନାଇଁ ହେଇଯିବା ଖାଇଲେ ରଖ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ सांगने मुझे स्वागत करुच्ची आ गोटे दमदार एपिसोड को, दमदार न्यू ब्लॉग को। तो बर्तमान आम गोटे नुआ जगार अच्छे मैंने आज सकाल सकाल पूरा ब्लॉगटा देखी पारे पूरा मैंने आज अच्छु आम गोटे श्रद्धापुर गोटे अच्छु श्रद्धापुर प्राथमिक सरकारी प्राथमिक विद्यालय माने आम गोटे एनएसएस तरफ गोटे आम कॉलेज तरफ गोटे प्रोग्राम अच्छे 7 दिन जाके गोटे हवा गोटे एनएसएस प्रोग्राम माने माने वर्ष में शीत दिन प्रायतः आमर कैंप पड़े। तो सकाल सकाल पूरा ब्लॉग माने आम 6 जन पिला बर्तमान अच्छु देखते मुझे बर्तमान आप देखी बढ़िया पूरा माने छोट स्कूल आम पिला माने बर्तमान से घर अच्छा पूरा चलन जा देखिए पूरा स्कूल पूरा भ्यूटा देखो पूरा सकाल सकाल दमदार भ्यू। तो आमर जेहेतु सब पिला प्रायतः पलि कहीं राति रुहति केवल आम 6-7 जन रोज राति। तो प्रायतः हम आज जेहेतु प्रोग्राम आज बंद अच्छे कहीं आज अच्छी गोटे बौद्ध विनोद सिंहपुर गोटे आज जाजापुर होटेल गोटे प्रोग्राम शूटिंग अच्छे। तो सब कॉलेज पिला जी आज कैंपटा बंद अच्छी तेणु आज आम 6टा पिला देखो जी रोषेबास करूँ। तो बर्तमान आमर आउ टे उपमा रोषे हे उपमाटा घाटू आम जी 4टा पिला अच्छु खाइबू दीदी फोन करूँ दीदी आम कॉलेज तरफ जो 200टा पिला जी जादवपुर होटेल से गोटे शूटिंग अच्छी। तो फोन करूँ दीदी से आसवे तो रोषे करूँ कहीं गैस फैस सब व्यवस्था है। तो देखिए पारे भ्यूटा पूरा सकाल सकाल बर्तमान आम 3 जन अच्छु। तो बर्तमान चलतु मो कॉलेज भ्यूटा आपको देखा केमती तो सरकारी प्राथमिक विद्यालय श्रद्धापुर पूरा स्थापित देखो 15/8/1956 मसीह देखते पूरा माने छोट स्कूलटा पूरा फुल फुला पूरा लगी शास्त्री जी कक्ष। गाड़ी बर्तमान अच्छे देखो ये नलकोट अच्छे माने छोट नलकोट अच्छे बर्तमान ये साइकिल अच्छे। पिला खेल जगह देखिए तो सजना गचर अच्छी से आमर जी रोषे रोषे घरटा लाइटा सब फ्रेंड्स बर्तमान चलती साढ़े पूरा उपमा प्रस्तुति बर्तमान चलती बर्तमान मग टेबार पनिखिटी अच्छी नहीं आई पूरा अंधार जेहतु करेन्ट सुविधा ना मात्र कहीं करेन्ट आसला देखो बल्ब खाली जला लगे रात जेहतु काटी तो देखिए पनिखिरी कड़े अच्छी। बर्तमान तेल पड़ा बर्तमान पड़ा तेल तेल टाइगर टाइगर गल खाली तेल 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 भी नहीं है। प्याज काट काटिजो प्याज किजो काटी की टा हेना न पके था घाटी था पानी दे की टा दे था एटा टिके भाजी जाम तो भलो हो प्याज नहीं ये रसम है चलिए तो की हुआ दे देना और एक्स्ट्रा नाई भाजी से न हो ये तो काटे के दमा हो
तुरकी चमचे को लेके किसी भाजी ले आना मेरा काम कर रहा हूं रेडा दे दो सीमेंट नहीं बोलने खाली सीमेंट लगा हां वाला पोर्ट वाला सेमिया फाड़ा है कहां बोला जानी एरा सेमिया फाड़ा है चाइनीज भाषा कौन लो आयो देखी तो मां दियो सारा ब्लॉगटा देखो नाइ रखि करबे ब्लॉगटा रखियो बोले ओ एते गाछ लगे ना रखि दे लगे होले ता सबरे कोन लुण नाइ रखनु लुण लगे ऐसा खाली बोलना नहीं है बोल ये बोल कर के चलो छोड़ बस सूजी भी आज सीधे बना पाएंगे इजी में ऐसे घाटी देले बढ़िया बोल हां मसला सीधी बा सूजी लास्ट में पकड़ी घाटी देले सोला सीमेंट एंटी देसी को बोले ज्ञानी हमें दुई जुड़े रुसे रे सक्सेस पहला काली फास्ट बेला टाइम भले जे बोले रात्रा भी भले जे बोले किटा ठीक देखो नहीं सर ये दला बोल बोल हां टिफिन ना बोल बोल हनिया आगतो वाला एडवांस सर एडवांस कोई देले यार हो कॉलेज रे सेमिस्टर एक काम कॉलेज डाक 500 देवा दरकार नहीं आवण चिकन तो गंगा में बड़ी नहीं पारे बड़ी किसी के पता पानी पानी में नहीं कहीं पारे क्या जरूर बनेगा तू भी गुटे दिवस सड़े लगा तो वो छोड़ो टमाटो भी काटो प्याज भी काटो प्याज के नहीं कैसे लोग नहीं करते अल्प करो तो अल्प के गुटे ए साल को प्याज को हां सर नहीं जीवन हाले प्याज बस नहीं दियो गुटे दियो बोट दे दियो गुटे दियो बोटटा गुटे दियो हां ना दियो पांडे बोले नहीं खो तारा काटो काटो वीडियो चलथिबा टमाटो गुटे ଆମର କୋନ ସ୍ପେଶାଲ ସବୁ ତୁମେରା ପ୍ରଥମ ପିଆଜ ବଟା ଚାଲିଛି ଆମର ଗଜା ଉଲିରେ ଖାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଆଜି ଉଲି ଆମର ଦେଖିବା କେତେ ନା ହଳଦୀ ଟିକେ ଖାଇବ ହଳଦୀ ଚାଲେ ପୁରା ନା মই ଉପମାଟା ଏଥିରେ ପାଇଁ କରୋନା ମତେ ଯଦି କାଢା ପିଅ ବୋଲେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଏ କରୋନା ପୁରା କାଁ ଆଶ୍ରୟ ଜନ ବୋଲ ପକା ବାହାରି ଗଲା ପକା ବି କାଲା ବାହାରି ଏ ତେଲ ରଖିଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭଳିଆ ପୁଲା 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 प्याज भी पड़ जाए ऐसे कैसे तेरा हटिया तो वही तेरा जो हाथ ये कर दियो हटिया तो रो हटिया दे ପ୍ରଥମ ତେଲ ପଡିଲା हां एटा प्याज रे कुले दे दो ତେଲ ଟିକେ ଦିନ ହେଲେ तेल ठीक दियो ଦିଅ ନାହିଁ कम भी दियो सारा प्लान है तो तीन बना एक कर दे हां दिया बात हां उसमें तेल देखिलो कोन नहीं सारा କାଲି ମୁଢି ପାଗ କଲା ଲା କରୁଥିଲେ ହବ केंद्र तेल ସେଟା ଉପରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲା କେନ ଦେଖ केंद्र तेल ତେଲ କାଲି ସେ ମୁଢି ढाली ଦେଇଛ सात डाल के ପଡୁ ନାହିଁ ଚୁଛା ଘିନ୍ଦ୍ରେ ଲୋ ହସା ହେଲା ଲା ତब दे ढाल दे तो के हाथ तो जो तेल लग गया इसलिए हो ଏମିତି ଖାଇବ दे प्याज दे ओए कोनता लगा खिला दे 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 ବର୍ତ୍ତମାନ हां हां कोनता लगा दे काटा हेडी भी ना नहीं दी फोटो है दी हो जा এটা ভাজি এখানে বলছি হ্যাঁ কি হবে काना তেজরি ভাই लंका मु देले दियो मु वीडियो कर दे तमे लंका दियो काश्मीर जो मसला मत जी मु खंडिया है जे और टिके भी जदी लंका जदी टिके भी पड़ी गला मोर हाथ रे बोली मर जीवी मसला बना के खाई दी काश्मीर ए दे तीखा ला भेजो टिके दे दमा सेटा करो हां दे दो टमाटो थोड़ी मसला बना ए बैग रे चला चिकन मसला रे ମସଲା ସବୁଟା ଭଲ ଅଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଖାଲା ଖାଲା ଏପଟେ ଏ ରାଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ତମ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ପକଉଛ ଖାଲାଲ ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଖାଲାଲ ନାହିଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସେଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଇଏ ହଉଛି ମଣିଲାଲ ଆମର ମଣିଲାଲ ପରେ ଆମର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୋଷେଇଟା ହଉଛି ନା ଜଳ ବି ଜୀବନ ଜଳ ବି ନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ଜଳ ଗଲେ ଜଳ ଖାଲା କପି ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ थोड़ा नमक लाइए ଘୋଡ଼ା କି ତୋଡ଼ା ହଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଇଆ ପାଡ଼ିଲା ଗନ୍ଧେ ଗନ୍ଧା ଗନ୍ଧି ସେଇଆ ମଜା ବସ୍ତିରେ ରୋଷେଇ ନାଇଁ ଘାଣ୍ଟା ଗୁଣ୍ଡି ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡଟେ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିଆ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ମରିଗଲା ରେ ପାଣି ଦିଏ କେତେ ଦେବାଣି କିଏ ଟିକେ ହେବ ପାଣି ଦେବ ପାଣି ଦେବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଲା থেকে ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୱାଟର ପଇଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଦିଅ କେନ କହ ଏକା ପଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୱାଟର ପଡ଼ିଲା water is green and I am hunting just hunting and pelling ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଜା ସୁଜି ଫ୍ରାଏ ସୁଜି ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି ଜଷ୍ଟ ଘାଣ୍ଟା ସେଇଟା ଡାକିଛୁ ହବାର ପୋକ ନାହିଁ ସକାଳୁ କହୁଥିଲି ଅଧିକ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ନାଇଁ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଠିକ ଘାଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ପାଣି ଦେଲେ ଜଗି ରୋଷେଇ କ'ଣ ସେ ଖରାପ ହବ ପାଣି ଦେବା ଠିକ ହବ କହିଲି ଅର୍ଥ ହଳଦୀ ଦିଅ ହଳଦୀ କେହି ନାଇଁ ଦେଲ ନାଇଁ ଦେଇ ମାନେ ନାଇଁ ଖାଉ ଭୁଗୁଲା ଦିଶା ଭଲ ଲାଗିବ ନା କହିଲି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ଦେଖି ହଳଦୀ ଟିକେ ମାଛ ମାଛ ହଳଦୀ ଖାଦ୍ୟ પછી ପାଣି ଦେବ ଇଏ କରିଛି ଖରା ଛାଡା ଦେଖ ହଳଦୀ ନା କାଇଁ ପାଣି ଆଣିକେ ଦେଇଦେବ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲି ଏନେ ସେ ପିଲା ନା ଖାଇଲ ଏତିକି ହେଇଯିବି ଖାଇଲେ ରଖ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଧାନ ବିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି ବଣ୍ଟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ୍ଟା ବଣ୍ଟିଲେ ମୁଁ ଅଛି ଲାଜ କରିବ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ମାତ କିଏ ଅଛି ଯେ ଲାଜ କରିବେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଟୁକୁଲି ମାନେ ବାହାର କରି ଟୁକୁଲି ମାନେ ବୋର୍ଡ ଆଟେ କରି ନେଇ ପାରୁ ଇଏ ରହିବୁ ସାଇଜ ରୁମ୍ ଦେଖେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ରୁମ୍ଟା ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖ ତଳକୁ ନାଇଁ ଦେଖ ପାଲ ନାଇଁ ଦେଖ ପାଲଟା ଦେଖ ନାଇଁ ଶୀତ କରୁ ଆମେ ତ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ସେ ମୋର ସାଲ দিয়ে ଉଠେଲେ ନାଇଁ ଜାଣି ମୁଁ ଦେଖ ନାଇଁ ପରେ ତ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଉଠିଲି ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖା ମାନେ ତମର କୈଳାସ ତମାମ ସବୁ ଜାଗା ବସାଇ ନାହିଁ ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ହଁ ହଁ ଏଠି ଗଛରେ ଉଠରେ ମୋର 6% ଚାର୍ଜ ହବ ତଥାପି କରିଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲଗଟା ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛେ ବୋଲିକି ନା କରିଦେଇଛି ଫଟୋ ତମର ମୋବାଇଲ ଉଠ ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ପେସିଆଲ ଉପମା କୁକର ହେଲେ କାଢ଼େ ଭାଗ ହାଟା ଟିକେ ଏଇଟା କାଢ଼ୁନ ଏ ଫଟୋରେ ମିକ୍ସଚର ଭଳିଆ ଦିଶିଛ ଉପମା ଭଳିଆ ଦିଶଛି ନା ମିକ୍ସଚର ଭଳିଆ ଦିଶଛି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ
तो फोटो उठेଇଥିଲି ମୋର ବଡ଼େ କାର ସାଇକେଲ ନେଲ ନା ପମ୍ପ ହଁ ଏବେ ଖାଇନ ଆରମ୍ଭ କରିନ ଭଲ ଏମିତିରେ କହିବୁ ଶୋଇଛି 5 ମିନିଟ୍ ଆଣିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିছে କେମିତି ଲାଗୁଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଇଦେବ ହଁ ଜଗା ଆସିଲେ ବୋଲେ ମିଠା କେତେ ମାନେ କି ଚିନି ଟିକେ ଲାଗିଥାଏ ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିନା ଇଏରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପିଲା ବିନା ଚିନି ମୋର ଟିକେ ଭଲ ଆସୁନି ବିନା ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ ଖାଉନୁ ଖାଇକି ଟିକେ କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ନା କହିବୁ ଓ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲୁ ଆରାଧନା আছে ଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଲି ଖଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କାଲି କରିବା ଖଟା ଆଜି ବିନା ଖଟାଟା ଆଜି ଚଳେଇଦେଲୁ ମାନେ ଚିନି ବି ନାହିଁ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି